everyone. My name is Devunina Dash, class LKG. Song dedicated all teachers. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day to all my teachers. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day to all my teachers. You are my best friend. You are my role model. You are my light of life. You are my gift and God. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day to all my teachers. Thank you, have a nice day. নমস্কার, আমি রুমা রয়, রাইজিং সান পাবলিক স্কুল পাতকাটার একজন সহশিক্ষিকা। আজ 5ই সেপ্টেম্বর ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিন। কারণ 5ই সেপ্টেম্বর দিনটিকে আমরা শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। এই দিনটিতে সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করে থাকি। বলা হয় একজন মা জন্মদান করেন, কিন্তু একজন সত্যিকারের শিক্ষক জীবনদান করেন। কারণ শিক্ষা ছাড়া একটি জীবন মৃতপ্রায়। তাই শিক্ষকের সঙ্গে একটি মোমবাতির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এ গুড টিচার ইজ লাইক এ ক্যান্ডেল, ইটস কনজিউম ইটসেলফ টু লাইট দ্য ওয়ে ফর আদার। তাই আজকে আমার সমস্ত শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের প্রণাম জানাই এবং ভালোবাসা। ধন্যবাদ। Namaskar. Good morning, respected principal sir, teachers and my dear students. I am Riya Sen and I am the assistant teacher of Rising Sun Public School Patkata, Mother Branch, Jalpaiguri. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teacher. Today, 5th September, is an auspicious occasion where we get a chance to acknowledge the hard work of the teacher who mold the students into future leaders. This day is known as the Teachers' Day, and we celebrate Teachers' Day, which is celebrated as the anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the President of Independent India, who himself was a teacher, philosopher and educationist. Teachers are the pillars of a country. They guide and shape the destiny of the students. They teach them to become better human beings. They are the reason behind the successful career of a students. Teachers like S. Radhakrishnan and Dr. APJ Abdul Kalam are some of the renowned names that have given meaning to the word teacher. On this beautiful occasion, let us take the opportunity to convey our wishes to all our teachers who given impeccable contribution in shaping us. So, a very happy Teachers' Day to all of you. Thank you. Thank you. নমস্কার, আমি কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, রাইজিং সান পাবলিক স্কুল পাতকাটা মাদার ব্রাঞ্চের সহশিক্ষিকা। আজ
শিক্ষক দিবস। এটি একটি বিশেষ দিন। এই দিনটিতে আমরা বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিশেষ অবদানের জন্য সম্মান জানানো হয়। ভারতবর্ষে 5 সেপ্টেম্বর দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। আজ আমাদের দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্ম ঘটেছিল এই 5 সেপ্টেম্বরে। 1962 সাল থেকে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে। এই দিনটিতে স্কুল কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত থেকে শিক্ষক শিক্ষিকাদের নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মান জানান। একজন শিক্ষাকর্মী হিসাবে আমি বলতে চাই, সমাজ গঠনের যে ব্রত আমরা নিয়েছি তাতে শুধুমাত্র শিক্ষক শিক্ষিকাদেরই অবদান নেই। দৈনিক জীবনে প্রতিপদে নানান ঘটনা থেকেই শিক্ষালাভ করা যায়। আমি তাই আজ আমার নিজের প্রিয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে আমার বাবা মা এবং সেই সমস্ত ব্যক্তিদের সম্মান জানাতে চাই যারা আমার জীবন গঠনে অবদান রেখেছেন। আজ আর বিশেষ কিছু বলবো না, এই বলে আমি শেষ করছি। নমস্কার। Good morning, respected principal, vice principal, all teachers and my dear student. Myself Tanushree Mojumdar, assistant teacher of Rising Sun Public School, Patkata, Mother Branch. As you know, today is 5th September, Teachers' Day. So at first I am wishing all of you Happy Teachers' Day. It gives me pleasure to share something about Teachers' Day. 5th September is a day of birthday anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. It was his wish that this day dedicated for all teachers. So all over India the student celebrated this day, Teachers' Day. We are celebrating this day with full of happiness and joy. Students celebrated this day to pay respect to their teacher. Happy Teachers' Day to all. To save and best of luck for your future. Thank you. Hello everyone, my name is Shukriti Royde and I am an English teacher of the school Rising Sun Public School. Today is a special day because it is Teachers' Day and I will tell you about Teachers' Day. In India, Teachers' Day is observed on 5th September, the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, an exemplary teacher and the second President of India. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was born on 5th September 1888 in a middle class family in Tamil Nadu. He was a philosopher, scholar, teacher and politician who dedicated his life towards education and the youth of the country. He also said that instead of celebrating his birthday on 5th September, it would make him proud if 5th September is celebrates as a Teachers' Day. So the tradition of celebrating the Teachers' Day started from 1962 in India in honor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and all the teachers. So we celebrate Teachers' Day on 5th September. Thank you. নমস্কার, আমি পল্লবী কর্মকার, রাইজিং সান পাবলিক স্কুল পাতকাটা মাদার ব্রাঞ্চের সহ শিক্ষিকা। আজ 5ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। আমার সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি রইল সশ্রদ্ধ প্রণাম, সম্মান এবং ভালোবাসা। আজকের এই দিনটি ভারতের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি স্মরণীয় দিন। আজকের এই দিনটির মাধ্যমেই ভারতবর্ষের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি সম্মান এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয়।
একটি মোমবাতি যেমন নিজে জ্বলে পুড়ে অন্যের পথকে প্রদর্শন করে, ঠিক সেরকমভাবেই একজন শিক্ষক সারা জীবন দিয়ে তার মেধা প্রজ্ঞার মাধ্যমে অন্যের পথকে আলোকিত করেন। তাই বলা যায়, টিচার্স আর দ্য ব্যাকবোনস অফ আওয়ার সোসাইটি। আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড হচ্ছেন এই শিক্ষকরাই, কারণ শিক্ষকরাই পারেন একটি সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে, সমাজের সন্তানদের সঠিক পথে নিয়ে যেতে, তাদের সুনাগরিক এবং সঠিক মানুষ হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আজকের এই দিনটিতে শিক্ষক দিবস পালন করার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, আজকের এই দিনটিতেই 1888 সালে ভারতের মাদ্রাজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ দার্শনিক, সফল রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি একজন আদর্শ শিক্ষক। 1962 সালে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কিছু গুণগ্রাহী ছাত্রছাত্রীরা তাকে এসে বললেন, স্যার, আমরা আপনার জন্মদিন পালন করতে চাই। তখন রাধাকৃষ্ণন তাদের উত্তরে বলেছিলেন, তোমরা যদি আমার জন্মদিন পালন না করে এই দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করো, তাহলে এটা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয় হবে। সেদিন থেকেই ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই একদিনের সম্মান এবং ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে কি সত্যিকারের সম্মান জানানো হয় আমাদের শিক্ষক মহলের প্রতি? কারণ এই একটা দিন তাদের সম্মানের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই আমি মনে করি শিক্ষকদের বছরের 365টা দিনই শিক্ষক দিবস হিসেবে সম্মান দেওয়া উচিত। সবশেষে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের একটি বিখ্যাত বাণী দিয়ে ভিডিওটি শেষ করতে চাই। তিনি বলেছিলেন, A life of joy and happiness is possible only on the basis of knowledge and science. ধন্যবাদ। नमस्ते, मैं श्रद्धांजलि शाह राइजिंग सन पब्लिक स्कूल पातकाटा मादरगंज की असिस्टेंट टीचर हूँ। आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस। तो आज इस दिवस के बारे में, शिक्षक दिवस के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। 5 सितंबर शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। तो इस दिन के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में यदि मैं कुछ ना बताऊं तो इस दिन का महत्व ही अधूरे रह जाएंगे। तो पहले मैं राधाकृष्णन जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। वो एक आदर्श शिक्षक, महान दार्शनिक और हिंदू विचारक थे। उनके श्रेष्ठ गुणों के कारण भारत सरकार ने सन 1954 में उसको देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वो ये पुरस्कार पाने वाले देश के पहले व्यक्ति थे। उनका जन्म दिन 5 सितंबर को होता है, जो पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुवनी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पुरखे सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, इसलिए राधाकृष्णन के परिवार के सभी लोग अपने नामों के आगे सर्वपल्ली उपनाम लगाते थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। राधाकृष्णन के 4 भाई और एक बहन थी।
ज्ञान, जानकारी और समृद्धि के वास्तविक धारक शिक्षक ही होते हैं, जिसका इस्तेमाल कर वो हमारे जीवन के लिए हमें विकसित और तैयार करते हैं। हमारी सफलता के पीछे हमारे शिक्षक का हाथ होता है। हमारे पिता माता की तरह ही हमारे शिक्षक के पास भी ढेर सारी व्यक्तिगत समस्याएं होती है, लेकिन फिर भी वो इन सब को दरकिनार कर रोज स्कूल और कॉलेज आते हैं तथा अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाह करते हैं। कोई भी उनके कीमती कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद नहीं देता। इसलिए एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षकों के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम साल में एक बार उन्हें ज़रूर धन्यवाद दें। हर वर्ष 5 सितंबर को हमारे निस्वार्थ शिक्षकों के उनके बहुमूल्य कार्य के सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, ये तुम्हें बताया, जिन्होंने पूरे भारत में शिक्षकों के सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाने की आग्रह किया था। उन्हें अध्यापन पेशों से बहुत प्यार था। तो आज के ये दिन, शिक्षक दिवस के दिन, मैं एक शिक्षिका होने के नाते मेरी सभी प्यारे स्टूडेंट्स को ढेर सारे प्यार भेजती हूँ, क्योंकि अब जो परिस्थिति है ये हमारे चारों ओर ये जो परिस्थिति है, इसलिए हम लोग तो घर में अटक गए हैं। तो इधर से ही मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स की ओर बहुत सारे ढेर सारे प्यार भेजती हूँ और उसके लिए शुभकामनाएं भेजती हूँ। और मेरे जो शिक्षक है उनके लिए मैं अपने ओर से उनके चरणों में प्रणाम सौंपती हूँ। धन्यवाद। Hello everyone, myself Hiran Shaharai, Vice Principal of Rising Sun Public School, Patkata, Mother Branch, Jalpaiguri. Today, 5th September, is the birth anniversary of late Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was independent India's second president, and his birthday is celebrated as Teachers' Day. It's celebrated to pay respect to the teachers of our country. Teachers are the backbones of our society. Teachers play an important role in our life to become successful in career. A good teacher helps us to become a good human being in society and a good citizen of the country. Teachers know that the students are the future of any country. So, the future development of any nation is in the hands of teachers. Teaching is the mother of all professions. There is a saying that teachers are greater than the parents. Parents give birth to a child, whereas teachers mold that child's personality and provide him a bright future. Students across the country celebrate this day to pay respect and thank their teachers. We miss our students also because schools are closed due to COVID-19, and we really miss our students. So on behalf of Rising Sun Public School, we wish you all a very happy Teachers' Day and love to our students. Thank you.
Hello, my dear students and teachers of Rising Sun Public School. Today is 5th September 2020. As we all know, today is the Teachers' Day and it is celebrated all over the world on the respect of Sarvepalli Radhakrishnan. Okay? Teachers' Day is celebrated every year on the 5th of September, which also marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was an Indian philosopher and the second President of India. To celebrate this occasion, students perform songs and plays acknowledging the contribution of the teachers. Students also show their affection to their favorite teachers in the form of cards, speeches and chocolates. Let me take the opportunity to thank all our teachers who have been working very hard to teach us online, taking education to the next level. This year may have given us tough times, but our teachers have surely been a ray of hope. From guiding us to motivating us, this year our respect for teachers worldwide has grown immensely. We know it has been challenging for each one of us, but teachers have been our lockdown mentors. They have supported us throughout and helped us cope with online classes and tests. In these tough times, I would like to thank all the teachers on behalf of each and every student for your unwavering support. Thank you for guiding us, inspiring us and making us what we are today. So, once again, I'd like to thank all the teachers of our Rising Sun Public School and all the teachers of the schools for your dedication and support in this epidemic situation. Still you helped us by giving us online classes and teaching us and guiding us. So once again, I wish you all a happy Teachers' Day and thank you to all. Class 5, student of Rising Sun Public School. We prepared a dance for Teachers' Day. I wish Happy Teachers' Day to all my teachers. আগামীকাল 5ই সেপ্টেম্বর উপলক্ষে একটি গান করব। नन्ना मुन्ना राही हो, देश का सिपाही हो, बोलो मेरी संग, जय हिंद जय हिंद।